kažem da je napokon stigao printer koji u jednom uređaju spaja ultra brzi 3D print i lasersko graviranje. I sve to bez šrafanja, bez petljanja s postavkama i bez glavobolje. Bambu Lab H2D je sletio i iskreno ljudi nisam mogao ignorirati ovaj hype. Danas vam donosim punu priču što ovaj printer može, što kaže 3D printing zajednica koja ga je testirala i da li se stvarno isplati baciti 1200 € na ovu mašinu. Spojite se, uzmite kavu jer ovo će biti zanimljivo. Ako ste barem malo u 3D printanju, znate da je Bambu Lab u zadnje 2 godine doslovno razvalio tržište. Kad su izbacili X1 Carbon i P1P, svi su ostali u čudu. Printeri koji printraju 3 puta brže od Crealitya, bez da stalno levelujete krevet, bez da mijenjate firmware i bez da gasite požar svako 2 dana. Sad, H2D još i korak dalje. Njihova ideja je bila, hajmo ljudima dati printer koji može sve. Brzo printati, raditi višebojni print, gravirati laserom, a pritome i lijepo izgledati na stolu. Zvuči predobro, pa zato sam odlučio istražiti što stvarno ova mašina nudi. Kad ga vidite uživo, odmah se vidi da je Bambu Lab radio na estetici. Zatvorena komora sa staklenim vratima, crno-sivi finish, sve minimalistički i čisto. Na prednjoj strani ima veliki touchscreen, odazivan i jasan. Nema više onih dugmadi klikaj kao na starim printerima. Build volume je 256x256x256, što znači da bez problema stane neka veća vaza, funkcionalni dio ili ukras za zid. Printer je masivan, čvrst, težak, djeluje kao stroj, a ne kao igračka. Nema onog plastičnog osjećaja kod njegovih jeftinih modela. Ok, sad ono što nas sve zanima, brzina. Službeno, printer ide do 500 mm po sekundi uz ubrzanje do 20.000 mm po sekundi. To su brojke koje smo vidjeli kod X1 Carbon. Ali što kaže zajednica? Testovi na YouTubeu i Redditu pokazuju da bez problema drži 250 do 350 mm sekundi sa PLA, PGM i ABS-om. Kvalitete ne pati, layer lines su fini, bridging super, a overhang stabilan. Ljudi su radili benchi za 16 minuta. Vaze koje su ranije trajale po 10 sati, sada traju 3 sata. Veliki plus su input shaping i flow calibration. Printer sam podešava protok i vibracije, što znači da vi ne morate gubiti sate na fine tuningu. Ukratko, ovaj printer je za one koji su umorni od čekanja. Klikneš print, ideš raditi nešto korisno, ne čekaš pola dana da vidiš poluproizvod. Sada dolazimo do noviteta. Laser za graviranje. Printer dolazi sa integriranim 5W laserom, koji je dovoljno jak za graviranje drva, graviranje kože, graviranje akrila, papira i lakih materijala. Ono što zajednica hvali, to je prelazak s printanja na laser, da je toliko brz, jednostavan i automatski. U softveru samo odaberete laser mod i printer automatski prepoznaje alat. Nema skidanja ekstrudera, nema šrafanja i nema drame. Ljudi su već radili personalizirane drvene podmetače, etikete i kutije. Naravno, ovo nije industrijski laser za rezati 1 cm špetploče, ali za graviranje poklona, ukrasa i malih detalja, brutalna stvar. Za male poduzetnike ovo je ogroman plus. Bambu Studio software je već poznat. Clean je, prebrz i pregledan. Tu imate sve. Višebojni slicer, laser mode, auto calibration, remote monitoring preko kamere na printeru. Zajednica kaže da je software još bolji nego prije. Brže se reže modeli, lakše se podešava više materijalni print, a ako imate AMS sistem, sve to radi out of the box. 4 filamenta bez problema, još brže nego kod P1P. Prema iskustvima korisnika koji su ga koristili, donosim vam neke prednosti i mane. Prednosti su mu brzina, realno 2 do 3 puta brže nego Creality i slični printeri. Plug and play, što znači da ima minimalno podešavanje. Ima laser za graviranje, koji je odličan dodatak, AMS koji je stabilan, brz i višebojni print, software i kamera monitoring i zatvorena komora. A mane su mu cijena od 1200 do 1400 €, ovisno o verziji. Zatvoren ekosustav, što znači da za hakere i kliper entuzijaste nije baš zahvalno. Laser ima ograničenja, to nije industrijski jaki sloj, a filamenti Bambu AMS znaju biti skuplji, nisu obavezni za kupovati, ali su optimalni za kvalitetu. Ljudi, iskreno, Bambu Lab H2D je ozbiljan alat. Ako vam je dosta petljanja,
podešavanja i čekanja, ovo je stroj za vas. Za hobiste, male obrtnike, za one koji žele printati funkcionalne stvari i još gravirati. Cijena je viša, ali kad zbrojimo brzinu, laser, AMS i softver, meni to nekako ima smisla. A sad vi meni recite, da li biste vi kupili ovaj printer? Pišite dolje u komentarima, volim čitati što kaže Balkan 3D ekipa. Kao što možete vidjeti, Bambu Lab H2D nije samo još jedan printer. To je alat koji nudi nevjerovatnu svestranost sa integracijom laserskog modula i brzinskim 3D printanjem. Ovaj printer nije samo brz, nego također omogućava novu verziju kreativnosti, bilo da ste hobist, dizajner, poduzetnik ili edukator. Zašto bi netko odabrao H2D? Zato što nudi brzinu, preciznost i jako puno mogućnosti. I to sve u jednom paketu. Ako tražiš printer koji može rasti s tobom, koji nudi svestranost i pouzdanu performansu u svim fazama rada, Bambu Lab H2D mogao bi biti upravo ono što ti treba. Ovaj printer nije samo za početnike, već za ozbiljne korisnike koji žele profesionalnu kvalitetu, brzinu i svestranost. Neovisno o tome što radiš, ili radiš na prototipima, ili na proizvodima, ili samo želiš zabavu s printanjem i graviranjem, Bambu Lab H2D ti može donijeti sve to. A vama, ukoliko se svidio ovaj video, stisnite like, subscribe i upalite zvonce kako biste bili u toku sa narednim videom. A mi se vidimo u nekom drugom klipu. Uživajte!